Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas ang napauluan. Estudyante. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Congratulations to us, Marie. Kamaudyanan na. Makapag-internship tan into no may alawas. Wan nga ro, Jenna. Kat iti saan nga agbayag, agturpos tamat laangan iti kolehyo. Kasla kaano lang idi first year college ta. Ita, umadanin ti pa nagturpos ta. Isong agadal ta pa yan na imbag. Iti kasta, maadaan ta iti napintas ang Masakbayan. Pudno day ta, friend. Kat apaman ang makaturpos ta, mangsapul ta adagos iti trabaho. Takno alisto ta ang makaurnong para iti napintas ang Masakbayan ta. Ay na, nagpintas ka ba ta? Di ta suot mo nga uniforme, maray apog. Kas ka la maestra. Agyaman nak, Lola. Nalaing amin nga agdait iti uniform dyan na pili mi. Isa na pintas ti uniform ko. Ay na, excited ako iti pa nag-practice teaching ko. Nagan-anos ka, iti panagadal mo apog. Iti saan nga agbayag, agturpos kan. Iso lalaingam ko ba? Kabayatan di pa nag-practice teaching mo. Wan, Lola. Agyaman akmat iti pa nang padakkel yu kanya. Da kayo iti day di lolo. No awan kayo lang ata. Ang mga no saan akon ang makaadal iti kolehyo. Kaputa na sapa akat nga rod ana ulila kadag iti dadakkel ko. Good morning, BFF. Kasamat kan ka, BFF. Ay na, kunak no maladaw ka na sumangpet. Gaputay itay inawagan ka, madama pala ang ti panag-makeup mo. Si Kamat, jakmat itulok amaladawak Isungarod anasapak anagring, tapno may saganak pa'y tibalon ko. Kan, makapagurnusak mat itinasaya at Ay, friend, makita mo ka di dyan maestra nga agturong dito'y classroom na ayan ta? Di dyan man oo. Wan, iso day ta ti cooperating teacher ta. Ay na, kasla mabainak samot nga agrit kan kwa na. Unay kamatan, para laag good morning, mabain ka pa imat. Nalipatam samatan, timbaga ti supervising instructor tayo, iti orientation, sakbay nga in-deploy data dito'y public school. Halakit din, di ka nagdumog dita, taama ka no makita na kapay ti cooperating teacher ta. Good morning, ma'am. Good morning, madam. Good morning, mat ka na kayo, dear teachers. Welcome dito'y pagadalan. Agyaman kami, madam. Socorro Villarreal tinagan ko. Madam Socorro kunayo langan kanya. Pasensya kayo, no nalipatak tinagan nyo, Madam Socorro. Maragsakan kami unay ang makamam mo kada kayo. Kastak mo at Madam Marie. Maragsakan akmat ang makaamam mo kada kayo kan Madam Jenna. Apaman amalpas ti flag ceremony, iamam mo kayo mat kadagiti learners tayo. Kan, mangangay tayo iti basit a programa dito'y classroom. Kas panang welcome me kada kayo. Good morning, class. Good morning, madam. Kaya't kung ngayam amo kada kayo dagiti kakadwa tayo ita dito'y classroom. Iso da Madam Marie kan Madam Jenna. Good morning, Madam Jenna. And Madam Marie. Nice meeting you. Good morning, Matt. Nice meeting you too. Da Madam Marie kan Madam Jenna. Ket iso dati agbalin akatulungak amang isuro kada kayo. Nukas jay nga ado dagiti school activity show iti regular class. Iso nga agsingsingpet kayo kumakanayon, wan? Talaga ang naglaing kayong aggitara kan agpiano. Ariel, Mark, bili baka talaga kada kayo adol. Oray si kamot, Andrea. Nalaing kamot nga agkanta. Pudnuti ko na ni Ariel, Andrea. Nalaing ka talaga ako manta. Isungarod abilib na giti kabarbaro at teachers tayo dito yung classroom. Gaputa naglalaing tayo kano may papaniti music.
Wen nga rod Uray makon ko na visually impaired tayo. Kat adamot dagiti talento nga impaay ni Apo Diyos kada tayo. Saan la dayta? Nagasat tayo. Gaputa adda na anos a maestra amang isursuro kada tayo. Ni Ma'am Sukuro. Nasingpet, kan man nakawat. Talaga, Ariel? Ha? Adda kayo gayam iti asidagmi, madam. Wen, itay pa'y nga daag ditoy. Iso anang ko amin asaritaan nyo atalo. Mala, umay kayon. Mapan tayo ijay kantina. Tagumatang tayo iti meriendaan nyo. Ay na, nagalisto mo tanti pa naglabas ti oras. Malamgaya man. Madamdama lang, panag-aawi din. Wan nga ron, sapay mapantakan no iti universidad para iti research tayo. Sa bagay, alis tulaan mo ti meeting tayo itay. Isasaan tayo unay amarabyan iti panagawid tayo. Madam Marie! Ah? Madam Jenna! Nalpas kon ti ipapaaramid yung activity. Sige laang, Andrea. Agsublikan iti tugaw mo. Urayan tayo laang amalpas da Ariel kan Mark. Da kamin tulaangan ti umasidag kada kayo, tapno alaan mi dagiti outputs yo. Kumusta ngay mo? Ti umuna nga aldaw mo iti pagadalan, Maray. Nasisingpot ka di matlahang dagiti estudyante yaw. Wan lola, talo a visually impaired dagiti learners may SPED center. Nasisingpot namat, kastamot tan ti cooperating teacher mi. Nasayahat nga rod no kasta. Kat oray no nasingpot ti cooperating teacher yaw. Aramidin nyo kumalat na ti responsibilidad yaw. Iti kasta, saan nga agsakit ti ulo na kada kayaw kani Jenna agayimaw? Wan lola, agsingsingpot kami akanayon kani Jenna. Kan maysa, di mi kaya't nga agparikot ti cooperating teacher mi. Kapulahan kada kami. Talaga na anons ni Madam Socorro. Iso pa iti mangkad kadwa kadagiti learners mi, nukas di nga dagatangan da. Itulod na pa iday di paradaan. Iso nga inspirado mo't dagiti agbalin a teacher. Iti kasta, makatulong damat kadagiti learners with disability. Ariel Barok, tangay saan nakaanasukon ni Lolam Asaling, dito'y kapaylaang balay amaturog. Sa nabale, tadamot pagsukatam dito'y. Kan amumatan ni Lolam asyak ti kaduam. Agyamanak, Madam Sukuro. Nakababain paikit din kada kayo. Gaputada kayo akanayon ti mga asikaso kanyak. No di nakmasukon ni Lola ije pagadalan. Ken, umanugot kayo pa'y. Adito'y balayo ti pagturugak. Awan tinasken a pagpain ang Barok. Saan laang nga estudyante ti pangibilbil ang kada kayo kada Andrea kan Mark. No di kat imbilang kayon kaspudpud no nga anak ko. Nagasat akunay. Gaputada kayo atalo ti impaay ti Diyos nga agbalin nga estudyante. Oray da kami mat, madam. Nagasat kami mat. Gaputada kayo anaanos amang isursuro kada kami. Nang runa, no kasi amarigatan kami iti klase mi iti regular class. No saan aga po kada kayo? Nalabit, saan kami kumamat ang makasirrak iti pagadalan? Isong agyaman kami unay kada kayo, madam. Madam, mabalin ka diti agdamag may papan iti biyakyo? Anya dayta, Ariel. Sige. Saan kayo kadi anak asawa? Oh, Ay, sorry madam. Ngonyala ditan ti damdamagak. okay laang, Ariel. Wan, kinapudno na. Adda asawa kini. Ngamin sukat na kami iti sabali. Ayan nga iti anak yo, madam. Pimusayan gapo iti aksidente. Na aksidente tinagluganan mi apas. At dadagiti pimusay, kat karaman ti anak ko. Day talagang tayak nakita ti bangkay na. Ha? Apay ngay. Nakapuutak laangan iti kaandak iti ospital. Pinapigsak ti pakinakam ko.
Tapno darasak nga agimbag. Kat sa pulak ti anak ko. Kunayo anatay ti anak yo, madam. Huwan, inaramid ko ti amin a pamuspusan. Tapno masarakak ko matibangkay na. Ngamjak nasarakan. Aging gaan na ibusan akon iti kwarta. Kat nagsakitak pa yan. Kahit ti asawa yo ngay, madam. Diyo ka din pakamukan kwa na? Saan? Gaputawan mo't lat bibiyang nakada kami. Ay, madam. Pudno nga ta, api mo sa iti anak yo. Hinaklon ko na kasta. Kat intalag kon iti Diyos ti amin. Ano pod numan anatay ti anak ko. Masapulak ko mati na kaitanaman na. Ngamno si bibiyag pa'y. Sabay kumatag sabat tumadlaang tidalan ni. Imbag, tanaka-move on kayo idin, madam. Wan, intalag ko ti amin iti Diyos. Kat intuloy ko aragpatan ti kalikagum ko iti biyag. Ti agbalin a maestra. Kahit nabaligi kayo, madam. Kat daytoy abaligi. Ti anak ko ti inspirasyon ko. Nga uray tiya ko nakita pa'y. No kasta, ije balay da Ma'am Socorro tinagturungam idi rabii, Ariel? One mark. Saan na ka nasukon ni Lola? Gaputan na rabyan iti balay ti amo na. Isong ijayin balay ni Madam Sukuro tinagturugak. Sana all na lang. Ha? Kuma, maulit man ang tipan naturog tayo ijabalay da madam. Iti kasta, maramanan tayo manan dagiti agkakaimas aluto na. Ha? Kurak tumot nga minaday tamanen ti kayat mo, Andrea. Agpay sumot ngamin. Naimas ti panaglutluto ni Madam Sukuro. Sayang laeng. Gaputa saan anaadaan iti anak. Nga iso kumati as asikaswan na ita. Saan abali Tadda tayo matatalo. Da tayo langan ti bilang ng anak na. Ato yan ti merienda nga ipagatang mo, Jenna. Idisuklaan dito lamisaan. Thank you, Marie. Ay na. Oh, apay nga umis-isam ka. Anya ti is-isam, ma'am. Dagiti talo a learners tayo Nagmayat da nga minabuybuyan, kabayatan ti panag-iistoryada. May papan ka ni Madam Socorro ti saritaan da. Naturog ka no nga ni Ariel ija balay da madam. Gaputa saan ka no anasukon ti lola na. Anya? Una yan ang nagsingpat ni madam. Talaga asaan laang na estudyante ti pangibilbilangan na kadagiti learners tayo. No di kat kasla pa yan anak na. Ngam amom friend. Naku na ni Andrea nga awan kanugayam ti anak ni madam. Apay nga ta? Saan nga ta? Nakiasawa? Ay, tiyak amuan. Nakababain mo't no agdamag taken kwa na may papan iti personal life na. Ang mga no ipaganan tupay at chismo sa tanga intern na. Jenna, Marie, inton bigat. Kuyugan nyo dagiti learners tayo ije regular class. Umadani nga minan ti exam da. Iso amasapul nga agatender da iti klase da. Okay, madam. Da kami ti makaamo kadagiti learners tayo inton bigat. Naimbaglaangan ta dadalaang iti maymay sa section. Isasaan kami ang marigatan amang kadwa kadakwada. Talaga nga iti maymay sa section ti ayanda. Sipud nang rugida sumrak iti regular class. Isu na laang tanudad duma. Mas kayat dati agistay dito sped center. Nang runa numalpas ti klase da. Kanayon daklat ta sapsapulan. Ay na, nagasat dagiti learners tayo, madam. Gaputa nakaan-anos kayo nga sped teacher da. Kat pagyamanak mat, gaputa da kayo nga student teachers a katulungak. Iso asaan ak unay amarigata na mga assist kadakwada. Nang runa numadanon ti panaga-exam. Ariel, Mark, adoy ti
ti reviewer para iti madanin a panag-exam. Ha? Talaga amat Kumpleto kay ti reviewer, Andrea. Uray no napaspas ti panag-lecture dagiti teachers tayo iti regular class. Naisurat mo latta dagiti importante ang ma-review. Wen nga rod, sa pa'y nagrigat ti agbrail, no nagalisto ti panag-lecture ti teacher tayo. Iso asaan ako nagsurat no daduma. San abale tadamat ni Andrea pagdawatan ta iti reviewer. Isong awan ti pagdanagan ta, Mark. Uy, abusado kayo Ha? no problem. Ti importante, makatulong ak kada kayo adwa. Sana bale, tano makasursuro tayong agaramat iti computer, saan tayon tun amarigatan nga ag-take note kadag iti discussions. Ato'y ti allowance mo para itaalawas, maray, apaw. Agyaman nak lola. Nagado kami ti magastos ka dagiti requirements mi. Nagngina ti agpaprint iti portfolio. Talaga akas talaan, apaw. Agaanos ka, taumadan na hindi pa nagturpos mo. Wan nga rod lola. Kat apaman ang makaturpusak, siyak tumatan ti mangyawat iti kwarta kada kayo. Agsarden kayon tumatan nga agtrabaho, tapno saan kayon amabannog. Ay, napigsa, akpay ngagtrabaho, huray bakit akon. Agurnong kakidi para iti bagay. Iti kasta, magatang mo dagiti ba nagakayat mo agatangan. Ariel, Andrea, Mark, rumwarak bi. Agsingsingpot kayo kuma dito'y classroom, ha? Sige, ma'am. No bilang tagluko-luko dagiti kakadwak. Ibagak adagos kada kayo. Grabe ka mat, Andrea. Nasingpat kami mat Apay kumangay nga agluko ak no bilang. Diyak lakit di kaya timaungtan kada kayo, madam. Malangarudan ang mukmat ang nasisingpot kayo. Awan da madam yu marikan madam yu adje na ita. Gaputaan da ka no inasikaso da iti universidad. Iso ada kayo pa ilang timabati ditoy. Sana bale, taimbilin kayo mat kadagiti parents nga asidag ditoy classroom. Nagadumot ng tipila ita dito ospital. Sapay umadanin ti pangal daw. Sigurado nga ur-urayan dakon dagiti estudyante. Gaputa kayat dak akalang lang amangan. Ay, uray no narigat ti agbalin nga sped teacher, naragsakak lang ta. Gaputa nasisingpot dagiti learners nga ikam ko. Kan uray no saan da makakita, nalakada ang makasursuro. Socorro? Alejandro? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seryetay wit alawas ang napauluan. Estudyante, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para radyo ni Dea Yab. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributazo. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naragsak dagiti aggayam adda Jenna kan Marie. Gaputa umadanin ti panagpractice teaching da. Nadanon nga rod ti umunang aldaw a panagpractice teaching da. Kat maragsakan da anak ammo kan ni Madam Socorro at operating teacher da. Kastamot ten kadagiti talo a learners da. Adda Mark, Ariel kan Andrea. Iti sa balya bangir, nagpakada ni Madam Socorro kadagiti talong estudyante. Tadalaeng papanad na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay wita alawas ang napauluan. Estudyante, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagadumot din ita ti tao dito ospital. Sapay umadanin ti pangal daw. Sigurado nga ur-urayan dakon dagiti estudyante. Socorro? Alejandro? Well, siya nga ron. Kumusta ka?
Nasaya ataklat tamad. Sige, mapanakon. Inton sa marunulaangan ngagpachikapak. Mabit lang. Agsarita ta ko mabit. Ibatan na ka, Leandro. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Kan maysa, ang mga numakita na kapay ti asawam ang makisarsarita kanyak. Katanya pa'y ti makunan. Sige, panawan kan dito. Mga asim ko masokoro. Uray no italang. Ikan na kumay ti gundaway ang makisarita kan ka. Adala kayat kong ibaga. Nagbayag matan ni Madam Sukuro itinapanan na. Sapay mabisina kon. Uray siyak nga rod. Mabisinak matan. Amangan mat no nanganan ni Madam itinapanan na. No kastaman bilang. Oh, di mangan tayo matan. Ibaga tayo langan kan ni Madam analpas tayon. Amangan ngamin no adda pa'y napatag-anapanan na. Iso ang mabayag pa'y nga agsubli dito'y pagadalan. Sige, bangan tayo nga rodan. Ado daytoy balon ko asidaan. Iso nga ikan kayo mat. Iti kasta, maramanan nyo matiluto ni Mama. Ita, Alejandro. Anya tinas ka na pagsaritaan ta. Siguradwam laang anapatag day tabanag. Kaputa agur uray kanyak dagiti estudyante iti pagadalan. Kayat ko takid daw iti pamakawan ken ka. Gapo iti nararamid ko idagdenden natapay kasagasawa. Amok, nalaos ti guram kanyak. Gaputa namati akadagos ka nagiting bagbaga na hindi mamakan papa. May papankan ka. Saan na arita? Idin ka balay ko pa iti babae akayat na para kanyak. Imbes nga ilaban ko ti pamilya ta. Saan? Daita ka diti makagapo, akayat na ka makasarita. Tapnula ang ipalagip mo kanyak tinapalapas. Saan? Kaya't ka makasarita. Gaputa kayat ko nga ibaga ang aging gaita. Si kapay laang ta ay ayatag. Nagpuskol ti rupam, Alejandro. Kalpasan a pinilim ti babaem ngamda kami iti anak ta. Ibagam asyak ti ayatam nga aging gaita. Ti kunam ket di, makunkonsensya ka gapu iti naramid mo. No saan ka kumaanamati ka dagiti pamadakas kanyak dagiti dadakkel mo. Nalabit asaan kami kumaapim manaw iti anak ta. Si bibiyag kumapay nga aging gaita. Napadasak kumapay tinagbalin nga inakan ko ano saan anatay. Managing bubukod ka, Alejandro. Managing bubukod ka. Ay, agyaman na. Kunaklakit din no maingkompletan iti may sa subject ta, Jenna. Kasanumat ngamin, nagadudag iti requirements tayo. Alpasan na, saan ko pa'y analpas ti may sa portfolio requirement? Ay, ako nakngarod no sandan nga i-extend ti panagipasa iti requirements. Imbaglakit di taman nakaawat ti instructor tayo. Inikanda tayo pa iti 2 weeks a deadline. Tapno malpas tayo dagiti requirements. Agsakiton ti ulo, gapo ka dagiti requirements tayo. Danda ni Jakon mapagsusurot dagiti aramid, friend. Relax ka kadilaan. Basta lakit di aramidam adagos ti portfolio a requirements tayo. Malpas mong tumat lang adagos. Makaangas tanton itinalukay. Ti pagyamanan talangan, nang rugitan ngag-practice teaching. Kat iti saan ngagbayang, aggraduar tan tumatan iti kolehyo. Adoy ti impaisagana yu amakan, Sir Alejandro. Sige manang saling. Idisuyulatan di talamisan. Mga anak to inton madamdama. Sige nga rod, sir. Sir, adda nadlaw ko kada kayaw. Anya da ita manang saling. Itay pa'y anak kaulimak kayo. Kasla adda na unag apang panunutan yaw. Apay,
Adda ka di parikot yu iti trabaho? Awan parikot ko iti trabaho, manang. Adala nalagip ko. Hanggang di kay matanagan. Nasaya at aklat tayo iti trabaho kiti ospital. Andrea, Mark, apay nga ta, ngawan pa'y ni Madam Socorro. Nalpas tayon anangal daw, ngam saan pa asim mangpet. Di ka kadi agdanag, Ariel. Agsublin tumatlaang ni Madam. Si Mang Putsan ni ma'am. Mga konti arimpadak na nga umay dito yung classroom. Good afternoon, class. Good afternoon, Madam. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Kunami lakid din, no saan kayo nagagsubli? Pasensya kayo ang tanabayaganak itinapanak. Nagatidug nga mintipila iti ospital. Ospital tinapanan nyo, Madam? Ay, apay. Adda ka di marikrik nayo? Awan, Andrea. Ita nga minti schedule ti regular check-up ko. Isa amasapo lang mapanak iti ospital. Ayun gayam, nangan kayo ka din. Wan madam, pasensya kayon no saan da kayon oray. Katita, nakasagana kami nga klase. Alagarod, agina na aklabit. Kalpasan na, tulungan kayo kadagiti activities yo. Iti kasta, at damat maipasa yung output iti regular class. Lola, mabalin ka di adito'y pala ang balay ang maturog ni Jenna. Masapol namin nga aramidan mi dagiti requirements mi. Iti kasta, malpasan adagos. Ay, katuon apog. Kaano ka di nga umay dito ni Jen? Iti kasta, makaluto ak iti naimas asidaun tayaw. Inton rabi Lola. Siyak ko mati mapanidji balayda. Napanunot ko nga awan kadwayo ditoy. Iso nga imbagaklaangan nga iso ti umay ditoy. Ay na, no maipapaan iti panagiskwela yo kan ni Jenna ati makagapaw. Ayos laang mat kanyak no matuurog ka iti balayda. Kan maysa, awan mat ti parikot kanyak no agmay maysa ak dito'y balay. Jakmat kaya tapanawan kayo latang ditoy Lola. Amangan nga minno kalaat nga adda kasapulan nyo. Iso ana saysaya at matlaeng no adda aklat ta akadwayo dito'y balay. Adak manan dito sigo na balay ni Socorro. Dito iti kanayon ko nga umayan. Tunggal sumarong karaken ko na iti. Iti agayan ayat kami pailang. No apay nga minadyak inlaban ti pamilyami. Naragsak kami kumaitang agdadan na akadwami ti anak mi. Agbabawi akman, naladawan ti amin. Sigurado adin akon ay ayatan ni Socorro. Gaputadakkel ti basol ko kenkwana. Ken gapumat lakanyak. Napukaw ti anak mi. Ariel, apok. Itay pa'y nga agbasbasa ka iti braille. Saan ka kadipay anabannog? Saan mat, Lola? Masapol ko ngamin nga ag-review. Exam mi ngamin inton bigat. Ay, naggagat ka talaga nga agiskwela, apok. Atiw mo pa'y dagiti makakita. Gaputasi ka, nagagat ka nga agadal. Ang dagiti daddo mga awan mat diferensya na, ay isuda pa iti saan nga agkon-concentrate iti panagiskwela na. Talaga ngamin akayat ko ti makalpas iti panagadal ko, Lola. Kat no mapagasatan aktong agkolehiyo. Kayat kunto mo ti agbalin ang maestro, akas kan ni Madam Socorro, Lola. Siguro, nagasat ti agbalin nga anak ni Madam Socorro, nabilang. Sayang, gaputasaan an addaan iti anak. Ha? Amuyo ka di, Lola. Nasingpet ni Madam Socorro. Tunggal maturugak ijay balayda. Kanayon nak nga si Kaswen. Panagrik nak nga rod. Kat kasla iso ti inak. Uray no saan apod-pod no nga inak.
Ipatpatag kulat ta. Gaputan na singbat kada kaming agkakaadalan. Kumusta ti ipapanyo iti universidad, Marie? Nakasari tayo kadi mo lang dagiti instructors, may papan ka dagiti requirements yo? Wan, madam. Nakasarita mi idan, kat in-extend mo ti panagpasa mi kadagiti requirements. Ay, kasta talaga ti biag ti estudyante. Nagasat kayo taaddan technology itapanawan. Ngamda kami idi, talaga amarigregatan kami. Bilibak nga rod iti determinasyon nyo kasi sped teacher, madam. Gaputa kadkadwaan nyo pa dagiti learners yo tunggal break time kan lunch time. Kan saan laday ta? No saan amasukon ida dagiti parents da, paturugan nyo pa iji balay yo. Talaga ngamin nga imbilang kon kas anak ko da Ariel, Andrea kan Mark. Gapu iti kasjay nga aramid. Mapunas ti iliw ko iti kakaisuna nga anak ko. Ha? No kasta? Adagayam anak yo, madam? Kunak na may sa kayo abak katabalasa. Ay, nyamot tanday tayo malablabit ko. Pasensya kayo ako man, madam. Sorry, no nagbalinak mo tan at chismosa. Manang saling, nalpasyo ka din dagiti trabaho yun iti balay. Ay, win, sir. Agdalos kan agluto laang matitrabahwag. Gaputa damot ten dagiti dwapay ababaunan akadwak. Nasayaat nga rod no kasta. Saan kayo unay ngagbannog? Tama nga no agsakit kayo. Apay kami na kayat yung pala tiyang trabaho kas babaunan. Rumbang ko mga ginana kayon. Ay, jak ngamin na irwam nga awan ti araramidag, sir. Isu nga uray no bakit akon. Kayat ko lata ti agtrabaho kas babaunan yaw. Kain, tapno adda mayawat ko nga allowance ti apok. Sana balay, tanapigsa akpaymat. Kabaelak paymat, sir. Ngamno makarik na kayo ti bannog, agina na kayo manang. Di kayag danag, tadyak kisayan ti sweldoyo. Ungayam, mabalin ka di ako yung ganda kay di bodega? Adalang amin sa pulag jay. Sige, sir. Kuyugan kayo nga rod, ijay bodega. Yes, nalpas kong ti exam ko itangal daw. Makainanak matlangan. Nasaya at matanalpas mo ti exam mo, Ariel. Saan pa ilang asyak tinangidictate iti exam mo? Gaputaado nga minti inlepas ko nga accomplishment report. Ayos laang, madam. At damot ni Madam Jenna, anang ibasa kanya kadagti exam ko. Dimot Madam Marie, tinang pa-exam kada Mark kan Andrea. Anday ko. Ha? Apay ngagsakit matan ti ulo. Maulawak matan, Ariel. Tinasayaat. Agtugaw kayo pa lang, madam. Amangan ngamin numaut balance kayo, kat matumba kayo pa. Agina na kayo pa lang, madam. Sir, anya ka de, ti sapsapulen yaw. Kaapay nga inlukat yo ti dakkel abaks, anak ka ikabilan dagiti kagawaan ti sigod nga asawa yaw. Kayat ko abiro ka na itiladawan mi ka ni Socorro, kan ti anak mi manak. Anya? Ay, saan ka di nga agunget ti sigod akadenden na yaw, sir? Awan karbangan ng agungat, kaputa nagsina kamin. Kan maysa, imot Socorro ti talaga nga asawak. So nga awan bibiyang ti sigod akadendenak, no bilang maamuan nasap sa pulak dagiti ladawan ti asawak kan ti anak mi. Anya ti kunam, Ariel? Maululaw kan agsakit ti ulo ni Madam Socorro? Un Madam Jenna, isungay bagakan ko na, nga aginanapay laeng. Madanaganak nga rod ita imbaga na, maululaw, kan agsakit kano ti ulo na. Iswaday jay, imbaglakid din ata nakadugaw adagos. Amangan no nakaturugan. Wan, Ariel, nakaturugan ni madam. Kabayatan di pa nagdumog na itilamisaan. Isabayan tayo pailaan. Matanaganak, madam. Amangan matnuad da sakit ni Madam Socorro.
Ngam di nalakayat nga ibaga kada tayo. Di ka agdanag. Amang ano na banluglaang ni madam. Iso akas jay tirik nana. Baby, gustuhan. Hindi ka nang sangi. Pasensya ka na. Ngamnas ka na pumanautan ni Balay. Gaputasan na tamatan na paganano ni Papa. May dumparan di ba sa nagluganan may... Madam Sukuro, agreeing kayo kuma. Madam! Nagtagtaga inamag. Ariel, sa dino ti ayanda Andrea kan Mark. Imunadan ang nagawid, madam. Nilangan Madam Marie kan Madam Jenna tinangitulod kadakwada ije paradaan. Kasta ka di. Ala, urayan talaangan ni Lolam asaling amang sukon kan ka. Kalpasan na, agawid ak tumatan. Adday ta, Sir Alejandro. Naikabilan dito isalas dagiti ladawan nyo kan ni Madam Sukuro. Kan di anak yaw. Agawid akmutin Tasuko nagpay ti apo ko, ijay pagadalan. Mabalin ka di? Dito'y ka palang balaya maturog manang. At nagamin jotik iji hospital inton rabi Tapno ang nakadwa nagiti babaunan dito balay. Sige sir. No day tati ko na yaw. Awagak nga rod ni Madam Sukuro. Tapno ibagak asaan ko ang masukon ti apo ko. Ha? Estudyante ni Socorro ti apo ko manang. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta seryetay o itaalawas ang napauluan. Estudyante, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para itradyo ni Dea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naklat ni Madam Socorro iti pan nakakita na ni Dr. Alejandro iti ospital. Kinid daw nga ron ni Dr. Alejandro ngagsarita da. Iti day tamat la gundaway, nalagip manan ni Madam Socorro tinapasamak iti kakaisuna nga anak da. Iti may sangal daw, nagpatulong ni Dr. Alejandro kanina nasaling ababaunan da, nga isimpada dagiti ladawan ni Madam Socorro kanti anak da iti salas ti balay da. Papagayam, denggan tituloy te seryetay o itaalawas ang napauluhan. Estudyante, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adday ta, Sir Alejandro. Naikabilon dito'y salas dagiti ladawan nyo kan ni Madam Socorro. Kan ti anak yaw. Agawid akmeten. Tasukunak pa'y ti apukok ijay pagadalan. Mabalin ka di, dito ka pala ang balaya maturog manang. At ngamin jotik iji hospital inton rabi Tapno adda kadwa nagiti babaunan diti balay. Sige, sir. No kasta ti kunayaw. Awagak pa nga rod ni Madam Socorro. Tapno ibagak asaan ko ang masukon ti apo ko. Ha? Estudyante ni Socorro ti apo ko manang? Sir. Sipod simrak ti apo ko iti sped center ni Madam Socorro tinangisursuro kan kwa na. Kan uray no addan iti regular class, adalata ni Madam Socorro amang iwan-wan-wan kan kwa na. No kasta, iti sped center ti pangisursuruan ni Socorro? Sir. Iso ti maestra dagiti visually impaired students iti public school nga ayan na. Ay, nagagat ni Madam. Talaga determinado iti trabaho na. Iso apagaayat met dagiti estudyante na. Gaputa maisuro na ida ana imbag.
Apay ngay, madam. Awan mo tan ni Lola saling amang sukon kanyak. Nalipatan nan sa mo tan ti oras ti panagaawid dito'y pagadalan. Relax ka lang, Ariel. Ang mga nuumayan dito inilolam. Ni matlolam asaling ti umawawag. Ha? Mabit lang tasong bata ka. Hello, manang saling. Hello, madam. Pasensya kayo no italaang nga ibagak kada kayo. Ay saan ko pailaang amasukon ni Ariel ita. Gapot ako na ngamin ti amok, adito yak kano pailaang balay da maturog. Adda kano ngamin duty na ija ospital. Kasta ka di manang. O sige nga rod. Ijay pailaang balay ti pagturugan ni Ariel. Tanarigat mat no agmay may salatan ijay balayo. Ay agyaman aklaunay, madam. Ay, nakababain ba yan kada kayo? Awan parikot manang. Maawatak. Gaputa adayukat nga rod ti balayo. Kan maysa awan met kadwak ijay balay. Iso nga awan parikot nga oray maturog ijay ni Ariel. Nagimas ang tilot-luto yung asidaan, Lola. Mabisinak matan. Talaga anak luto ak iti naimas asitaan, Maray apok. Nakababain mo't itigayim mo no pasig anatang ti ipasangot akan kwa na. Saan ang napili ti sidaan ni Jenna, Lola? Kinapudno na. Pag-aayat na unay ti pakbot yung. No siya, kayat ko di prito a karne. Gapot taman mano kayo nga agluto iti karne. Iso akaadwom to ti mangan inton madamdama. Gaputa inton bigat. Lamas kan natang tumanan ti ilutok. Ha? Lola Inday! Marie! Ada akon! Adda ni Jenna. Siya kon ti mangilupat iti daw, Lola. Ituloy yung latan ti agluto. O adto yan ti gatas mo, Ariel Barok. Inumam sakbay maturog ka. Agyaman madam. Kumusta matan tirik nayo? Saan ka di anasakit ti ulo yo? Saan kayo ka din maululaw? Medyo nasakit pa ilang ti ulo. Ngam ka ba ilak matan? Nagtumarak matan iti agas kalpasan ti pananganta. Madanagan nak ngamin itay kada kayo, madam. Kunak no matumba kayo iti nagtugawan nyo. Sapay di kay matulungan no bilang. Gaputasan kayo kat nga rod makita. Madam, pasensya kayo lakuman no agdamagak kada kayo. Nang nagkungamin itay, nga ibalbalikas yo ti maipapan iti anak yo. Adda ka di anak yo, madam? Juan Barok, adda anak ko. Iso na laang tapim mo sayan. Anya? Lalaki ti anak ko. No si bibiyag pa'y lakuma. Katawanam laang. Sayang, madam. Saan na anarik na ti pamatagyo, kas ina? Kas kanyak? Saan kumat anarik na ti pamatag ti maysa nga ina? Gaputat ni maten lola ti kadkadwak ngaging gay ti panagdakkel ko. Anong mayos laang? Gaputan na singpat ni lola. Ken, adda kayo matapan na kainak, madam. Iswas anak unay analiday. Friend, nalpas kon ana edit si portfolio. Mabalin na nga i-print. Uray siyak BFF. Nalpas kumatan ngayon kabil dagiti daduma a pictures iti portfolio. Awanan parikot. Mabalin ta nga rodon ti agipasa inton bigat. Kalpasan ti klase tayo di sped center. Makaturturog ako. Awanan ti parikot ta. Iso ang mabalintan ti maturog, friend. Sige nga rod, friend. Maturog tan. Tamasapa tapay nga agreeing inton bigat. Naisayang kat konti operasyon karagiti doa pasyente. Apay nga takas to'y tiriknak. Sa anak ang makaid na. Naalak ti cellphone number ni Socorro kanimanang saling. Ken naamuak no sa dino ti pagnanaadan na ita.
Kasla kayat ko nga awakan. Oh, makaamunitan. Padasak nga awagan ni Socorro. Kat sapay la kumatasong batan na ti awag ko. Sino nga tatiyo mauawag kanyak? No muna ta kastoy nga oras pa iti panaturog. Sapay nagsakit manan ti ulok. Anay ko. Ikagumakasumbatan ti awag ko iti cellphone. Parang matulungan na ka mapan iti ospital. Hello? Hello, Socorro. Apay akas na titiumat mo. Akas na marigrigatan ka. Anyat mapaspasamakan ka. Nagsakit ti ulok. Kasla di akon kabalan ti sakit na. Anay ko! Pagkay. Umayag dito pag nananamit-amit lang. Ipan ka dito ospital nga ayan ko. Anya? Madam, apa yan? Ano mapaspasamak? Agsakit ka di man ng tiulo yo. Ariel Barok. Ha? Di akon kabalan. Ha? Talaga sobrang ti sakit ti ulok. Kasano dayto yan, madam? Kasapay jak kabisado nga aramadan ti cellphone nyo. Ha? Madam, adalugan na dimtang. Ang mga no iso daytan tinakasari tayo itay. Siyak langin di mang sabat kan kuana, madam. Andrea, adda ka di reviewer mo iti Filipino kan English subject tayo? Nalipatak nga imbaga kan kay di kalman nga wanggayam ti reviewer ko. Iso adjak na review ti daddo maa lessons tayo. Adda Mark. Iso na lang ta saan anak ka braille. Adda iti recorder ko. Ipabulot ko langan kan ka. Iti kasta, makapag-review ka pa para iti exam tayo inton malam. Alaman nga rod, katagyaman na ka. Naimbagpay kan ka, tada recorder mo. Ngamsyak, uray cellphone, awan. Gaputawan pa'y kwarta dananang kantatang ko. Regalo day ta kanyak ni Papa Idi. Imbaglaangan taimpalubos dagiti teachers nga ag-record ka dagiti discussions. Gaputa saan tayo makita dagiti isurusurat da iti blackboard. Man nakawat dagiti teachers tayo iti regular class tayo. Iso nga okay lang, no i-record dagiti lessons. Ngam masapulat tang agdengeg tayo na imbag kadakwada. Ay na, Ariel Apok. Imbag ta nakita ka adagos dito ospital nga ayan ni Madam Socorro. Pasensya ka na, no itaakla ang anak ka umay. Lola, kumusta nga tan ni madam? Nakasari tayo ka din ti lalaki at timulong kan kuana? Ay, saan pa'y nga rod? Madam ati panangasikaso ni Dr. Alejandro kan kuana. Ay, amang ano inton Madam Damalaang. Maamuan tayo ti sitwasyon na. Doktor Gayam ti maije balay ni madam. Kan kadwa na pa'y ti driver na. Iswa nakasurutak dito ospital. Anay, at daytan ni Dr. Alejandro. Umasidegan dito ayanta. Apay ka di akalat nga inawagan nak itay, Marie. Kas ka lang mapukpukaw. Gimatang kami laang mat kada Andrea kan Mark ti lunch tayo. Adanas kan amaamuan nyo. Ha? Anya day ta, madam? Winag paiso, Madam. Ni Madam Socorro, adda ita iti ospital. Ha? Sigunda ita iti gayam na maestramot laang dito eh. Anya? Apay ka no? Anya tinapasamak? Kalaat ka naman nagsakit ti ulo na idirabi eh. Naimbag ata day mawag kan kuana. Isa na tulungan da adagos. Sapay ko mga rod tagimbag adagos ni Madam. Sir Alejandro, kumusta ni Madam Socorro? Nayakaran ni Tisiled. Iso na lang ta nakaturog pa lang aging gaita. Gayam, anyay tayong tinagan mo barok. Ariel tinagan ko, doktor. Apay akanayon nga agsakit ti ulo ni madam.
Oh, Sir, kalaat mo tan ti panagliday manen ti rupayo. Manang Saling, Ariel Barok. Adda na dagsa na sakit ni Socorro. Brain cancer. Stage 1. Dayta tingapunan no apay akanayon ngagsakit ti ulo na. Anya? Nasayat na nakariing kan Socorro. Kastaunay ti danag mi kanya Ariel. Tamarigatan kahit ti panagsakit ti ulo mi dirabi. Sa dino ti ayan ni Ariel. Imbatim ka di ngagmay maysa iti balay. Kasanuan na am ti cellphone number kan ti balay ko. Intuludon ti driver ko. Isoda ka ni Manang Saling. Nabayagan ngagtrabaho kanyak kas babaunan ni Manang Saling. Imbaga na no sa dino ti pagnanaadam. Kan inalak matan kan kuha na ti number mo. Kayat ka makasarita. Apo ko nagayam di may sa visually impaired nga estudyante. Kaya't konti agawin. Tiyak kayatan dito ospital. Pangaasim tayawid na koon, Alejandro. Sana mabalin. Urayan tapay ti ibaga ti doktor. Nasaysaya at nagyan kapay dito ospital. Iti kasta, maipaay amin na kasapulam. Kumusta nga ta ni Madam Socorro? Saan mo ka di pa'y nakita nag-online iti messenger na, Marie? Saan pa'y? Ang mga nood dapay lang, iti ospital. Dandan ni saan ang makakonsentrate dagiti learners tayo iti exam da. Nang runa ni Ariel. One rod friend. Talaga napatag ni Madam kadakwada. Yamno pa'y kasta. Inka gumaan dalat ta nga inlepas ti ag-exam. Kan, nakasarag pa'y ni Ariel. Uray no nala daw iti sumagmamano a minuto. Uray saan pa'y lang ang makastrat ni Madam Socorro. Aramay doon talata dagiti responsibilidad ta, kas student teacher. Tapno awan to ti parikot no agsublin dito'y pagadalan. Ay, apok, itapay ti panagsangit mo. Ay, husto ko man. Siya ti madandanagan para kan ka. Lola, malidayanak lang amin. Malidayanak itinamwak. Isuman lang ayam. Apirmiti sakit ti ulo ni Madam Socorro. Tagayam. Ada na nagsinasakit na. Diyak kaya't mapukaw ni Madam. Lola. Apok, agtalag tayo iti Diyos. Agimbag tumatlaan ni Madam Socorro. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serya tayo alawas ang napauluhan. Estudyante. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Review script T1-3. T, episodes 1 to 3 begins with a very familiar dream. The dream of finishing school, helping the family, and proving that all the sacrifices were not wasted. But what makes this story emotional is that it does not show student life as simple or easy. It shows that being a student can sometimes feel like standing between two heavy worlds, the world of youth, friends, mistakes, and temptation, and the world of family, poverty, responsibility, and expectation. This is why it feels close to real life. A student may look ordinary from the outside. They may wear a uniform, carry books, attend class, laugh with classmates, and act like everything is normal. But behind that ordinary image there may be fear. Fear of failing. Fear of disappointing the parents. Fear of being judged by classmates. Fear of being poor in a place where everyone seems to have more.
Fear of becoming the reason the family's sacrifice ends in pain. The first 3 episodes feel like the beginning of that struggle. The story is not only asking whether the student will study hard, it is asking whether the student can survive the pressure surrounding them, because school is not only about lessons written on the board. School is also a place where character is tested. It is where a young person learns who they are, what they value, and how strong they can be when life begins to pull them in different directions. One of the strongest themes is shame. Many students from struggling families know this feeling. They may feel ashamed when they cannot afford something, ashamed when they cannot join activities, ashamed when their clothes, allowance, phone, or school materials are not like everyone else. That kind of shame can quietly damage confidence. It can make a student hide the truth. It can make them pretend. It can make them follow the wrong crowd just to avoid feeling small. This is where peer pressure becomes important. A student may not start with bad intentions. They may only want to belong. They may want friends. They may want to feel respected. They may want to escape the feeling of being different. But sometimes the desire to fit in becomes dangerous. One small compromise leads to another. One lie becomes easier to repeat. One wrong choice becomes harder to correct. Captures that emotional danger. It reminds us that young people do not always fall because they are careless. Sometimes they fall because they are lonely. Sometimes they fall because they are embarrassed. Sometimes they fall because they want to feel accepted. That does not excuse wrong choices, but it helps us understand why guidance is important. The student at the heart of this story may be carrying the hopes of the family. That is a beautiful thing, but it can also become heavy. In many families, education is treated as the way out of hardship. Parents sacrifice for tuition, projects, transportation, food, and daily expenses because they believe one child's success can change everyone's future. Every school day becomes more than a routine. It becomes an investment. Every grade becomes more than a number. It becomes proof that the sacrifice still has meaning. But for the student, that expectation can become frightening. They may feel loved but also pressured. They may feel supported but also watched. They may know their family is sacrificing, but that knowledge can become a weight on the chest. If they fail, they do not only fail themselves. They feel like they failed the people who believed in them. That is the emotional conflict of the family gives sacrifice. The student receives opportunity. But between sacrifice and opportunity, there is pressure. And if there is no honest communication, that pressure can turn into misunderstanding. Parents may think the student is not serious enough. The student may think the parents only care about grades. Parents may speak harshly because they are afraid. The student may react badly because they feel unseen. Both sides may love each other, but love can still become painful when it is expressed only through anger, pressure, or silence. This makes the story more mature than a simple school drama. It shows how family love can become complicated when poverty enters. When money is limited, every mistake feels bigger. When opportunities are rare, every wrong decision feels dangerous. Parents become strict because they know how hard life is. Students become defensive because they feel the emotional weight but do not always know how to explain it. Episodes 1 to 3 likely build that tension step by step. We see the dream, but we also see the danger around the dream. We see the hope of education, but we also see how easy it is for a young person to lose focus. The story reminds us that a better future does not happen automatically just because someone is enrolled in school. A student still needs discipline. They still need guidance. They still need humility. They still need the strength to choose the hard path when the easier path looks more fun. Discipline is one of the biggest lessons here. Dreams can inspire a person, but discipline is what protects the dream. A student may say they want to succeed, but success requires daily choices. Choosing to study when friends invite them somewhere else. Choosing honesty when lying feels easier. Choosing patience when school feels unfair. Choosing to remember the family's sacrifice when temptation becomes strong.
That is not easy, especially for young people. They are still learning. They still make mistakes. They still want enjoyment, friendship, and freedom. Becomes emotional because it shows that growing up often means learning how to carry freedom with responsibility. A student cannot remain a child forever, especially when their family's future is connected to their choices. At the same time, the story should not only be seen as a warning to students, it is also a reminder to adults. Students need correction, but they also need understanding. They need discipline, but they also need encouragement. If a young person is struggling, shame alone may push them deeper into fear. Guidance must be firm, but it must also be compassionate. A teacher, parent, or elder can change a student's life not only by scolding them, but by seeing them. Sometimes a student who looks lazy is actually overwhelmed. Sometimes a student who acts proud is hiding insecurity. Sometimes a student who makes mistakes is asking for help in a way they do not know how to express. That is why feels meaningful. It asks us to look beyond the report card. Behind every grade there may be a story. Behind every absence there may be a family problem. Behind every attitude there may be a wound. Behind every student there is a human being trying to understand life while being expected to prepare for the future. The story also shows how poverty affects dignity. A poor student may not only struggle with money, they may struggle with self-esteem. They may compare themselves to classmates. They may feel that their dreams are smaller because their resources are fewer. They may feel embarrassed asking for help. This emotional poverty can be as painful as financial poverty, but also gives hope. It reminds us that poverty can make the road harder, but it does not automatically destroy the dream. A student can still rise. A family can still endure. A mistake can still become a lesson. A young person can still change direction if they are willing to listen, learn, and take responsibility. That hope is important because the story is not only about pressure, it is also about possibility. The student may face temptation, shame, and conflict, but the dream is still there. The family's sacrifice still has meaning. Education still represents a door that can open if the student does not give up. From a storytelling point of view, episodes 1 to 3 work as a strong opening because they build emotional stakes early. The audience understands that this is not just about school. It is about a family's hope. It is about a young person's future. It is about whether discipline can become stronger than distraction. It is about whether shame can be overcome by courage. The title becomes more powerful because it represents more than a role. It represents a season of life where a person is still becoming. A student is not finished yet. A student is still learning, still failing, still growing, still being shaped by choices. That is why the story can connect with viewers of all ages. Everyone was once a student in some way. Everyone has had a moment where they had to choose between comfort and responsibility. The biggest lesson from the first 3 episodes is that education is a blessing, but it is also a responsibility. It should not be wasted, but it should also not become a source of emotional cruelty. Families must support students with love, not only pressure. Students must honor sacrifice with effort, not excuses. And communities must understand that young people need guidance before judgment. Overall, episodes 1 to 3 is a touching opening about student life, peer pressure, poverty, family expectations, and the difficult road toward a better future. It reminds us that a student's battle is not always visible. Sometimes the hardest lessons are not found in textbooks. They are found in hunger, shame, temptation, discipline, and the fear of disappointing the people who sacrificed everything. In the end, teaches that a dream survives only when it is protected. Parents protect it through sacrifice. Students protect it through discipline. Teachers